Dameni debata nasumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti hati-hati udut pikiran nuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita salutna. Horas. Hatani debata naung nyaturhon huriata KBP maritehite alamanak ni huria di minggu namarguar minggu eksaudion nienet yang buku ni si Musa na paupaton bidu onom mamuka maisian ayat 22 saat rodi ayat 27. Opat Musa onom ayat 22 saat rodi ayat 27 di doksongonon. Dungi ro musema hatani Jahoba tu si Musa songonon. Patol hasma hatako tu si Aaron dotu aka anak nai. Ikon songonodo dohonon muna tu halak Israel. Laho mamasuk nasunasida. Sai di pasu-pasu jala diramoti Jahoba maho. Di pasodakon Jahoba mabohina tuho. Jala asi rohana midaho. Di dopakon Jahoba mabohina tuho. Jala di pasaorhon ma dame tutondim. Ikon songonima ape honon nasida guarku. Tuhalak Israel. Asa au mamasu-masu nasida. Ido sahabna. Jala nagabe topik manang tema di mingkuta bartu jamita tahun asa toktong hita marpos ni roha tumobi ma di namanjalo pasu-pasu sian tuhata debata marhite-hite na posona di pasu-pasu jala diramoti Jahoba maho urian itu hata amanami ma tinggal loti kate akamata ala retret nasida amanami dot inanami dot sita sude akadongan takas do guarni bukuon buku Musa na paupaton buku ni si Musa na paupaton marasing situ tudo isina sian buku ni si Musa naupat nai. Adong 5 buku ni si Musaon. Sama di guari Pentatoek atau ya Torah. Buku Torah. Lapatana buku pengajaran dosa sitongna. Alai di buku opat Musaon godangan do memang dicari tahun taringotu pardalanan ni bangsa Israel. Di halongonan padang gurun. Alai molo di hata Indonesia di guari bilangan. Buasa. Hata Inggris pen numbers. Ala godangan do angka dibayar di sih. Lumobi mang hombar tu sensus. Manang pendataan sadia godang nasida nakaruar sian tano Mesir. Sadia godang muse na tinggal saat di wilayah di tano Moab. Godang angka di jujur muse, dihitung muse, sian aka marga dot sude naneng masuk tu tanu kanan. Oleh sasitong na di buku Musa na paupaton boido dapotita sada pengacara. Ima taringo tu songon dia do debata mengalusi ungut-ungut ni bangsa Israel. Saliling padalanan di halongonani. Na mangiut muse dapotita do sada prinsip taringot tu haporseaon tu debata ala molo soporsea hita tu ibana sarupa dot ya bangsa Israel ujui tentu mengadopi godang aka parmaraan godang aka tantangan. Adong muse dapotita sian buku nisi Musa na paupaton taringot tu songon dia do sakap di debata dang ditotuhon ya sian aka generasi manang halak tertentu. Olo do ibana
ya dan peduli dalam tanda kutip molo ya generasi manang bangsoi mangalo ibana. Ido alana marputar-putar di togion ibana saleleng di halongonani sada generasi naikon putus ima generasi na sorang di tanah Mesir marmatean nama nasida sude. Jadi holan na sorang di halongonan nama nabui masuk na dipakai debata masuk tu tano parpadana nih. Ima rencana dituhani dan tergantung sian godang ni halak manang sadia godang na olo mangulahon ulaonna. Jala tongdo boy dapetita di sensus na binay nasida paretongan di aka bangso di aka jolma na dohot na neng masuk tutano kanaani sa sitong na ya boy etongon motik do siang aka bangso na dong ujui. Ale justru dang alani godang. Justru alana otik on nama boy dapat nasida, jalon nasida, pambahen nani debata nabalgai. Jadi nangpe otik alai boy do nasida margogo lumobima dina manaluhon aka bangso na marporang dot nasida. Adong muse taringotu disiplin boy tajaha di buku Nisi Musa na pau patonon. Songoninang di turpuk tahun. Takas do dapetita di son songon dia do suara manang inisiatif sian tuhata debata na mengajari si Musa, mengajari si Aaron dot pinoparna. Anggo si Aaronon manang si Musa sasitong na marharoroan sorang sian marga Lewi do nasida. Jala anggo marga Lewi dihususkan doi laho makobasi di bagas joro ni debata. Jala holan sian marga Lewi on nama boy dipabangkit malim di tonga-tonga nasida. Jala holan tu malimon nama dipasahat si Musa nanidok ni tuhata di ayat 20 patol hasma hata kontu si Aaron dotu aka anak nai pino parnai sude aka malim na mangihut ikon songonondo dohonon muna tu halak Israel laho mamasu-masu nasida. Ay anggo pasu-pasuon godang do ragamna macamnya lumobima di agama bangso Kanaan ujui. Jala olo do hobartulo moniroha sasahalak mambayar rumusan hamalimodi. Ale anggo di hamalimon manang di malim ni bangsa Israel di sei Aaron dot sude pinoparda ikon sian debatado rumusanna. On nama nanidok dison sai di pasu-pasu jala diramuti Jehovah mau. Hatan itu hata dui. Dang lomo-lomo ni rohani si Aaron manang si Musa. On rumusan na parcolot na mandok saya di pasu-pasu jala diramuti Jehovah mau. Holan sian Jehovah do haroroan pasu-pasui. Jala pasu-pasui, pasu-pasu nanidok dison. Ya songon endeta na keningan molo di hata Indonesia di hata Batak jot-jot do di terjemahon dot hata namartua. Pinasu pasu ma aka napogos tondi ido sasitongna alai boy diterjemahon martua ma napogos tondi. Adong hadumuan na pasu-pasu dot hatuaon. Ima jala haroruan na sian debata Jehovah doi dan sian portibion. Boy do sasahalak martua dan alani artana dan alani nadong di ibana. Alani haporsiaon nado tutu manjalo pas-pasui di sian tuhata debata. Soninang diramoti pangaramotion. Boy tabadikon dohot ya songon dia do merawat memelihara taman, kebun, bunga, bahkan anak kota.
Biasana akaparupuan do nabui telaten teliti manap pagoda-godang anakonna. Ima. Termasuk mai kebersihannya, kesehatannya, dot akana asik. Songonina mah pangaramutian sian tuhata debata. Takas teliti telaten, dia nadinggang, ima nadilehon, ima nadiulahon. Asa boy mangulu bangsona manang ya sude akan naposona di bagasan lasti roha, di bagasan posti roha. Nap rumusan napaduahon di ayat 25 di dok dipasondakon Jehovah mah bohina tuho. Songon mataniari bohi ni Jehovah na ni dok dison simbol kehidupan sasitongna. Panas ni mataniari sasitongna dang laho menyiksa. Ale memberi kehangatan, memberi kehidupan dok. Lumobi ma tuaka ya pohon-pohonan, sude natasuan, asabui mangaleon parbui nadenggan. Semua rikot di sinar matahari. So ini nama sondang ni bohi Jehovah. Mangalehon hangul duat do. Mangalehon hasonangan. Jala didok ison mangalehon asi ni rohana do. Kasih setia Tuhan. Berkaitan juga dengan pada ni debata. Tu Abraham, Ishak, si Jakob. Kasih setia Tuhan mengiringi, mandongani, terus memelihara bangsa ni debata satu tano parpadanan. Gabi pasu-pasu nang isude sudut manang satu tuhata Yesus saat nang tuhita saluhutna. Asini rohanai dakya talui olan alani hajahaton hasalani jolma. Terus nama mengiringi sakap haluaonna saat di sude ujung ni tanoon. Di rumus napaduahon didopakon Jehovah ma bohina tuho. Jala di pasaorhon ma dame tutondim. Takas didok dison walau diata Indonesia ya Tuhan menghadapkan wajahnya. Molo hita akajol makan maka tai ikon masih adopan bohi kan hita. Olo do hamuna hita maka tai ya holan hita nama mereng ibana alai ibana mamereng tuna asing dan olo buasa dan olo hita dan las rohata molo maka tai dot dongan nasongoni alani aha ala dianggap enteng kan kita gak peduli ya pakateo tai sahira angin do di begi ibana makanya anggo dijauh humuruhi do anak kuku boruku maka tayau ale matanya ke handphone gak bisa harus lihat kalau lagi bicara songoni nama debata molo didopakon bohina tuhita ay peduli doi kepedulianna keseriusanna manangihon sudeta nyata suarata dui muse ya pamanaton muse akadalata ima lapatani mandopakon bohi di Jehovah di aka naporsea di ibana jala di pasaoran mah dami tutondim on ya ubagas do lapatani on sian terjemahan hata Indonesia anggo di hata Indonesia holan hata Allah Tuhan memberkati engkau dan memberikan damai sejahtera. Hata di pasahorhon dada holan memberikan. Tetapi juga di pasahorhon di pamasuk dui muse di padomu dada holan tu dirita satu tondita. Adong dami na sumurungi. Ima bagasna. Dami nanidok dison shalom. Dada marlapatan ya asa mardami hita.
sian parbadaan dah holani. Alai rohana sonang. Nangpe dalam tanda kutip di bagasan hahurangan manang di bagasan sitaonon. Imah pasu-pasu itu hatta. Pasu-pasu napaingoton hita. Asa toktong mandok muliate tu ibana. Marlas di roha. Ay godangan do hita. Nasa menyadari. Pasu-pasu nang tajaloi. Gabi tuh mah ungut-ungut. Lumubi mahi molo mambain perbandingan hita. Molo sampai perbandingan ya tong do. Nata bereng hahurangan idongan do. Itu dah. Alai boy muse halubianna. Contoh si kurus dan si gendut atau si gemuk. Iyalah. Nina si kurus tabonai gabe si gemuk on nate. Godang si alangon. Jalan tabu-tabu ina mah bialan. Ubain songoni mok-mokna. Itu. Alai dang diboto ibana, dang diboto si kuruson. Si gemuk ini pun cemburuan kepada si kurus. Tabonai gabe si kuruson. Siana jolo satu tikion. Boy 5 tahun lelengna. Dak pola jahit baju. Masih siap dope. Ima. Iya. Ima halak naso mangatusi. Naso makamuliatehon. Pasu-pasu sian tuhata dewata. Roh ungut-unguti. Ungut-ungut takas do hudok dison amanginang alo di hapor siaod doi. Jadi pada uma sian ungut-unguti asa matoras hapor siota marpar bue lumobi mai molo di leon kesempatan laho pasahaton laho gabe saluran berkat bagi sesama kita. Jangan bersungut-sungut. Las marohata mengalehon menyalurkan berkat. Nangpe ya tentu hobar tu ya kemampuan. Roh akadongatan akaningan sian LAI. Memberi kesempatan sasitong nadonasida. Dang lau mangido-ido. Alai mangalion kesempatan do tuhita. Ya menyalurkan berkat yang kita terima dari Tuhan. Las marohata mangalihon. Unang marungut-ungut. Asa takas di dok ison. Ikon songonima. Ape honon nasida guarku. Tuhalak Israel. Asa au mamasu-masu nasida. Malindo ya pasahaton pasu-pasui. Alai dang sian dirina, sian debatado. Ganup rohamu namar minggu, takas di jalo hamu, pasu-pasu hamalimon, sian hamya kapandita, di ujung ni parminggu wota. Lam godang hamu manjalo pasu-pasu, ya las roha. Lam godang nama, sudi akan narikot lasti roha, boy tajalo. Pasu-pasui dah kolan pasu-pasu hamalimon. Adong se pasu-pasu ha apostelon. Ima namasa diaka ulaon parsermonan. Dohot partangyangan. Jadi molo ringkas hita tu parmingguon. Ringkas unsehita tu partangyangan. Kodang do pasu-pasu data jalo. Jalamar hite tangyang doi. Jadi Roma hita. Ringgas mahita. Tajalo ma pasu-pasui. Taha mau liatehon ma. Jala tasalurhon ma muse. Tu akadongan nahumaliyang. Amin. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan. Amanami na usombahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan siap kopami. Rodo hami tu jolom ale Tuhan. Mandok mauliate alani dengkani basam dot pasu-pasum nabalgai. Lumobi mai marhite hatam nabadiai. Napai ngoton jalapasi ngoton hami.
asa toktong kami mandok meliate pos marpos tiroha dia kapasu-pasu dot pangaramution narosian ho ali Tuhan. Asa dau kami sian ungut-ungut jalabui lam matora sa porsion nami si gabe si uton ho ali Tuhan. Alani ali Tuhan pasikop mai. Bain mai gabe ojahan di ulu nami. Ganup masada-sada di si ganup ari di minggu naneng roh. Pasikop mai ali Tuhan, bain mai gabe dalan di hami. Lau mamuji pasangapon guarmu na badiai. Di bagasan tangyangon, tongdo pasatami, sude pakobasion ni huriam. Pasahodo tutu namandongani, pasikopon salutna di bagasan hasadaw ni roha. Kami sude akaparlado rap dohot ruasmu. Tuhodo pasatami, anakon nami, anakon ni huriam, Robert utajulu, dot oroanna, ulan dari buru nenggolan. Neng mancalo pasu-pasu parbagason, di hari-hari naneng roh, 10 Juni 2026, di huriam HKBP Simare-mare Lagu Boti. Ali Tuhan pasikop mai ali Tuhan, bain mai kabelas iroha di nasida, nang di hami saluhutna, asa toktong hami mamuji-muji pasangapon guarmu na badiai. Suang songoni nungaro dongan nami sian lembaga Alkitab Indonesia pasahaton akan narikot di pakobasion nasida jalan membuka kesempatan di hami asa dohot muse berpartisipasi di pakobasion nasidai lumobi mai di pendanaan ulaun nasida oleh Tuhan. Buka marohan nami oleh Tuhan asa toktong huleon hami nabui huleon hami gabi puji-pujian di guarmu nabadiai gabi pasu-pasu nang di ulau nasida nang di aka dongan nami naneng mancalo Alkitab sian pakobasion nasidai song-songoni nang di sude aka ulaon dewan-dewan ale Tuhan dewan koinonia rapdot sude aka seksi di bagasani termasuk mai seksi ama na patupahon retret di mamuka sian natuari satu sadarion ali Tuhan mardalan mai hombatu lomoni roham bain sangat di guarmu nabadiai asa songon tema nabi nasidai mulak nasida gabe ama namar sahala di tonga-tonga ni keberadaan nasida di jabu manang di dia penasida mangula odo tutu namandongani mamasu-masu ulawan dewan marturia rapdot sude aka seksi nadong di bagasani nang songoni dewan diakonia raptot aka seksi na adong di bagasani termasuk mai seksi sosial na tong mandulo akan namar sahid oleh Tuhan di aka pakobasion nasida tuhodo pasatami ruasmu akadongan nami na satu tikion namar sahid dope jala dirawat di rumah sakit ima amanami amang de manalu sian weksia di rumah sakit pon boru nami gebi sitorus sian wek 10 di RSCM inanami inang nyonya situa RG Simatupang boru tauruk sian wek 10 di rumah sakit KO RSKO da songoni nang amanami amang situa El Situmorang sian wek 10 sada nah dirawat di rumah sakit Poi dope nang songoni inanami inang nyonya rumah horbo boru manik sian wek sada na dirawat di rumah sakit Fatmawati urupi manasida pargogoi manasida oleh Tuhan asaboi tumibu malum siat nasidai mulak di bagasan lasiroha jalaboi marsaur musedotami di jolom ima diaka kegiatan ulau ni huriang nang songoni ruasmu na di bagasan pemulihan dope di bagas nasidabe saluhut na doh pasatami tuho nang diakalas ni rohanami rapdot sude ruasmu na marulang tahun di bagasan mingguan oleh Tuhan na marulang tahun di hari atutubu songoninang na marulang tahun di hari pardongan saripeon ajari mana sida oleh Tuhan mamilangi hari-hari ningolu nasidai asa daputan rohana bisuk nasida maka moleteon sude lengga di basam toktong do pasatami sude panitia nadong di tonga-tonga ni huriamon panitia pembangunan ni huriama KBP Cibubur 1 tahun 2027 nanengro boy marujung do tengganan non ali Tuhan sikop salut na hobar tu lomoni roham suang-songoni nang panitia pesta gotilon dot ulta HKBP Cibuburon na pa 47 tawoton asa tongdo mardalan do tenggan ben sangat tiguarmu na badiai las ni roha di hami salut na ali Tuhan
Salut na do tangyang Panginoon namion ali Tuhan upasatami tuho nang nasot upajajor hami do pe tibotoho do salut na ali Tuhan narumikot sian narikot na upikiri hami. Saya saut may ali Tuhan pembartu lomoni roham. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan siap kami martangia kami tuho. Amin. Mandorang so tauduti ulota upaingot kami pe asa manatita pasahaton pelean na masa dihita na boy tapasahat di poti pelean nadong di gereja tahun ima pelean paduahon dohot pelean manang tupak tu panitia pembangunan anggona asingi tapasat na di luar di pintu nang di parade panitia manang pengurus LAI asa masiatusan mahita boy taratur denggan saluhutna marende mahita sian bukuende nomor 700 onom hutma tapasat peleata.